Hidup sederhana. Apakah ini terdengar membosankan atau sangat menarik bagi Anda? Banyak filsuf yang berpendapat hidup sederhana lebih terasa penuh dan berarti dibandingkan hidup dalam kemewahan. Dengan mengkonsumsi lebih sedikit, kita jadi hemat uang, energi, dan waktu. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Psikolog Amy Morin menghabiskan 2 tahun hidupnya tinggal di perahu layar. Latihan ini menuntutnya untuk memikirkan apa yang sebetulnya ia butuhkan untuk bahagia dalam hidup. Menurut Morin, dalam hidup kita butuh ruang, baik itu ruang fisik, ruang mental, maupun di kalender. Ia menyadari punya sedikit barang, berarti lebih sedikit yang harus diurus. Sehingga lebih banyak waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Lebih banyak waktu untuk orang yang dia cintai, hal yang ia hargai, dan peluang yang ingin ia ambil. Pengalaman Morin tentu bisa menjadi inspirasi untuk Anda. Karena dengan menyederhanakan hidup, Anda selain jadi punya lebih banyak waktu, juga punya lebih banyak ruang dan energi. Semakin banyak ruang yang Anda punya, semakin bebas Anda menikmati hal-hal dalam hidup Anda. And the last video is from YouTube on Marisa's Mind Simplifying Life. Hi, living simply, does this sound boring or very interesting to you? Many philosophers argue that living simply feels fuller and more meaningful than living in luxury. By consuming less, we save space, energy, and time, something that is very valuable in life. Psychologist Amy Morin spent 2 years of her life living on a sailboat. This exercise required her to think about what she really needed to be happy in life. According to Morin, in life we needed space, both physical space, mental space, and on the calendar she realized having less stuff means less to take care of, so more time for the things that matter in the life, more time for the people she loves, the things she values, and the opportunities she wants to take. Maureen's experience can certainly be an inspiration for you, because by simplifying your life, in addition to having more time, also having more money and energy, the more space you have, the freer you are to enjoy the things in your life. Here are Amy Morin's psychology-style life simplification tips. First, tidy up your home. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state, making it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items that you don't need. Likely it feels like you have less stuff to take care of. The second, get rid of bad mental habits. Example, our bad mental habits are dwelling on the past, constant regret while clearing the mental clutter, and unnecessarily involving yourself in unnecessary chatter. Replace with. The second is get rid of bad mental habits. Example of bad mental habits are dwelling on the past, constant regret while clearing the mental clutter, and unnecessarily involving yourself in unnecessary chatter. Replace with
healthier thinking habits, such as gratitude, compassion, and self-talk or discussion with yourself real. And the third is get rid of toxic people in your life and set healthy boundaries. It is important to learn to say no in a friendly yet assertive manner. Sort out the people around you. Keep relationship with those who makes your progress. And goodbye to the those who make you regress. This make room for those who really matter in your life. And Berikut tips menyederhanakan hidup ala psikolog Amy Morin. 1. Rapikan rumah Anda. Lingkungan Anda mempengaruhi perasaan Anda secara fisik dan psikologis. Ruang yang bersih dan teratur berpengaruh positif pada kondisi mental Anda, memudahkan Anda untuk merasa lebih energik dan produktif. Anda juga bisa coba menyumbangkan barang yang tidak Anda butuhkan. Ringan rasanya ketika punya sedikit barang yang harus diurus. 2. Singkirkan kebiasaan mental yang buruk. Contoh kebiasaan mental buruk, memikirkan masa lalu, menyesali terus-menerus. Nah, bersihkan kekacauan mental dan tidak perlu melibatkan diri dalam obrolan yang tidak perlu. Ganti dengan kebiasaan berpikir yang lebih sehat seperti rasa syukur, welas asih, dan self-talk atau diskusi dengan diri sendiri secara realistis. 3. Singkirkan orang-orang beracun dalam hidup Anda. Menetapkan batasan yang sehat itu penting. Belajar untuk mengatakan tidak dengan ramah namun asertif. Pilih-pilih orang di sekitar Anda. Jaga hubungan dengan mereka yang membuat Anda maju dan selamat tinggal kepada mereka yang membuat Anda mundur. Ini memberi ruang bagi mereka yang benar-benar berarti dalam hidup Anda. here are Amy Morin's psychology style life simplification tips. First, tidy up your home. Your environment affects how you feel physically and psychologically. A clean and organized space has a positive effect on your mental state, making it easier for you to feel more energetic and productive. You can also try donating items that you don't need lightly if feels like you have less stuff to take care of. The second is get rid of bad mental habits. Example of bad mental habits are dwelling on the past, constant regret while clearing the mental clutter, and unnecessarily involving yourself in unnecessarily chatter. Replace with healthier thinking habits such as gratitude, compassion, and self-talk or discussion with yourself real. And the third is get rid of toxic people in your life and set healthy boundaries. It is important to learn to say no in a friendly yet assertive manner. Sort out the people around you. Keep relationship with those who makes your progress. And goodbye to the those who make you regress. This make room for those who really matter in your life. Atur uang Anda dengan bijak. Buat anggaran dan tetapkan tujuan pengeluaran yang jelas. Anda jadi nggak mudah terjebak perilaku belanja impulsif yang ujungnya hanya memenuhi rumah dengan barang yang sebetulnya tidak Anda perlukan. 5. Ambil kendali atas waktu Anda. Karena waktu adalah sumber daya yang berharga. Tanpa sadar, waktu kita sering habis dengan hal yang tidak penting. Friedrich Nietzsche mengatakan, manusia masuk 2 kategori, budak atau manusia bebas. Siapapun yang tidak punya 2/3 harinya untuk dirinya sendiri adalah budak. Siapapun ia, apakah itu negarawan, pelaku bisnis, atau sarjana. Bagaimana kita menjalankan hidup itu memang pilihan masing-masing. Tapi, apa kata Nietzsche ini ada benarnya? Ingatkan diri, belum tentu ada esok hari. Ini bisa membantu kita untuk lebih disiplin menjadwalkan waktu untuk hal-hal yang penting dan menikmati momen hidup.
bermain dengan anak, ngobrol dengan pasangan atau teman, atau menikmati matahari terbenam. Filsuf Alain de Botton bilang, tentu menyenangkan ketika jadi seseorang yang luar biasa bermandikan kemewahan dan ketenaran. Namun pada akhirnya, pencapaian seseorang terbesar mungkin adalah menjadi orang yang waras dan bajik demi hidup yang lebih panjang dan damai. Memang betul, ada kebahagiaan dalam kesederhanaan. Saya percaya itu. Bagaimana dengan Anda? And the fourth is manage your money wisely, make a budget, and set clear spending goals so you don't easily get caught up in impulsive shopping behavior, which is only ends up filling your house with items you don't actually need. And the last tips is take control of your time, because time is a valuable resource. Without realizing, our time is often used up with things that are not important. Friedrich Nietzsche said, human fall into two categories, of slaves or free human. Anyone who doesn't have 2/3 of his day for himself is a slave whoever he is, whether it is a statesman, a businessman, or a scholar. How we run life is indeed the choice of each, but what Nietzsche said is true. Remind yourself there is no tomorrow. This can help us to be more disciplined, schedule time for important things, and enjoy life moment playing with children. The philosopher Alain de Botton said that, of course, it is nice to be an extraordinary person, bathed in luxury and fame, but in the end, one's greatest achievement may be to be a sane and virtuous person for a longer and peaceful life. It is true that there is happiness in simplicity, I believe that. How about you? Okay, that's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.